VOA Career Day. Gali potensimu dan kejarlah impianmu. Hanya di sini, VOA Career Day. Hai, how are you all doing? Welcome to VOA Career Day. Yep. Dan sekarang nih saya Santita Dwi Putri. Dan Seruka Gemilang Sari kembali menemani kamu hanya di VOA Career Day, di mana kamu bisa melihat semua informasi seputar karir dan juga pendidikan di Amerika. Waduh, sekarang Ya. nih cuacanya menipu banget ya. Menipu. Meskipun matahari itu benar-benar bersinar dengan terang, tapi sebenarnya ini dingin Menggigil. banget. It's really cold. Nah, pemirsa, selama 30 menit ke depan ini jangan lupa untuk ngobrol terus dengan kita lewat Twitter dengan hashtag VOA Career Day. Ya, dan di episode kita kali ini banyak banget yang mau dibicarain nih. Ada karir dalam tekstil industri, ada juga dalam fashion. Dan belum lama ini saya ke sebuah kampus di Amerika dan melihat bagaimana radio di sana. Ternyata keren banget, San. Jadi Wow. harus kita lihat. Tapi sebelumnya kita punya liputan dulu nih ya tentang apa, San? Tentang yang pertama ini adalah industri tekstil. Nah, dia ini seorang textile designer. Jadi bisa kebayang ya jadi tukang menjahit tapi malah jadi karir. Waduh, wah, kayak Menarik gimana juga. tuh ya? Yuk check out the career yang satu ini. Pekerjaan yang satu ini memerlukan waktu 5 bulan untuk menggambar, mendesain, dan menjahit. I'm Leslie Rinchin Wangmo. How would you like to stitch yourself the perfect career? Semua seniman tekstil menggunakan bahan untuk membuat karya mereka. Tapi yang ini sangat langka. Kesenian ini dikenal sebagai tangka. Tanka, it's a Tibetan word and it refers to this two-dimensional art, usually art that rolls up. Leslie Rinchin Wongmo sangat menyelami tangka. Bahkan namanya saja memiliki arti yang dalam. It means precious, empowered woman. It was given to me by a Tibetan Lama when I decided to follow the Buddhist teachings as my spiritual path. Gambar-gambar inspiratif ini digunakan dalam ajaran Buddha Tibet sebagai alat pembelajaran. Tangka dimaksudkan untuk menggambarkan kualitas-kualitas terbaik yang bisa dimiliki manusia. Bagi Leslie, berkunjung ke India dan berkenalan dengan budaya Tibet memberinya perjalanan baru. I arrived there thinking I would stay for 2 or 3 months, and as soon as the bus arrived, as soon as we rolled into town, I felt like I was home. I discovered this art, I started an apprenticeship, and I stayed for 8 years. Sebagai murid, Leslie belajar dari para pakar tangka. Pendidikan agama Buddhanya juga cukup baik, mengingat tinggal di jalan baginya juga tidak beda jauh dengan Dalai Lama. Sebelum pergi, Leslie dan ayahnya bertemu seseorang yang sangat penting. My father was with me because my father happened to be visiting when I got the appointment. And when I went in and introduced myself to His Holiness and asked him for his advice, the first thing he said was, "Well, what does Father think?" He turned it back on my father, and I thought that was interesting just because he was humble also, that he didn't say, "I have all the answers." This is the Buddha, and this was the first piece that I made on my own. Kini, Leslie adalah seorang seniman dan All instruktur. the outlines are made with horsehair wrapped with silk thread. Para penikmat seni dapat melihat karya seni tangka lewat acara-acara seperti It's a ini. joy to make the artwork, but it's not complete if you're just making it on your own. The completion of the artwork for me happens when I share it with others. Wow. Yeah, I call it Stitch, Pray, Love because I lived in India and in Italy. Leslie juga memperagakan karya seninya secara online dan bahkan bisa mengajar mereka yang ingin belajar menjahit lewat threadofawakening.com. Hanya sedikit orang barat yang bisa melakukan apa yang Leslie lakukan, tapi dia tidak menyimpannya sendiri. Dan gagasan itu datang langsung dari Dalai Lama. He encouraged me to use this traditional Tibetan artistic technique to make images and forms that would inspire people
wherever they were. So he even encouraged me to make Christian images or Muslim images, not to stick necessarily to traditional Buddhist images, because the important thing is the inspiration. What I've enjoyed doing is taking the traditional Tibetan techniques and then blending them with some of our Western contemporary art techniques. I feel in some way like my life lesson is that you don't have to follow a fixed pre-existing path. If you follow the things that you love and then you work hard to do it the best, to do it as best you can, and then I think everything's possible. There are opportunities all the time. It's just up to us to take them. Produsen tadi bagus banget ya karirnya si Leslie, bener-bener menarik banget nih untuk disimak tadi. Tapi emang benar ya, karir menjadi seorang penjahit ternyata ada juga. Dan itu merupakan seni di Amerika. Bukan hanya bikin baju aja loh, ternyata bikin artwork juga bisa. Iya, dan menguntungkan ya, banyak profit dari karir tadi. Nah, tadi kan ceritanya unik. Tapi ini kalau misalnya saya ini penasaran banget dengan ceritanya Ripka. Waktu kemarin ngedatengin radio kampus ya? Radio kampus betul di Georgetown University, itu adalah kampus yang masuk top 20 di Amerika. Dan kemarin itu saya sempat melihat seperti apa sih radio kampus. Ternyata radionya itu keren banget. Mereka menerima siapa aja yang mau ikutan radio itu. Waduh, Jadi, jangan spoil the more of Iya, the jangan story. spoil. Oke. Kalau gitu kita akan go on a quick break, dan when we come back kita akan dengerin kisahnya Ripka saat dia datang mengunjungi kampus radio. Oke.